आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी गोटिए पियाज आउ छुंचीर साहाय्य आपण किपरि केउ भी कुआरी झियो बा विवाहिता नारी को निज बसरे करि परिबे, ताको पटेई परिबे, सीए तुम पाखकु आसीबा पई बाध्य हेबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। एही वशीकरण करिबा पई आपनकु कोनोसी प्रकार मंत्र तंत्र करिबाकु पड़िबनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबाकु पड़िबनी। केवल गोटिए पियाज आनिबे आउ गोटिए छुंची आनिबे, तापरे मु आपनकु किछि प्रयोग विधि शिखेइबी, आपण से प्रयोग विधि ठीक भाबरे करिदेबे। ग्यारंटी देउची जेउ झियो आपनकु भाव देउ नथिला से झियो आपे आपे पटिजिबो। जेउ विवाहिता नारी को आपण दिन राति भाबुचंती सीए निजे फोन करिबो, घर को डाकिबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो, कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आपण समस्ते केउ ना केउ झियो बा सुंदरी भाउज को देखी ताड़को आकर्षित हेउतिबे, ताको पटेइबाकु चाहुतिबे, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताको पटेई पारुनांती, ताको निजर मन कथा कहि पारुनांती। आउ आपण चाहुचंती कि से निजे आसी आपनको भल पाउची बोली कहू, आपणकर सब इच्छा पूरण करू, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसीबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणक पई आमर तंत्र शास्त्ररू सबुठारू महाशक्तिशाली वशीकरण नहीं आसीची, जार प्रयोग रे आपण केउ भी कुआरी झियो बा विवाहिता नारी को अति सहजरे पटेई पारिबे। केवल आपणकु गोटिए पियाज आउ गोटिए छुंचीर आवश्यक। आज्ञा हाँ, गोटिए पियाज आउ छुंचीर साहाय्य आपण काहाकु भी पटेई पारिबे, ताको निज बसरे करि पारिबे, ताठारू निजर मन चाहुतिबा काम हासिल करि पारिबे। से झियो हेउ बा भाउज तुम पाखकु आसीबा पई बाध्य हेबो। एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि एहार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी। जिए भी पियाजर एही वशीकरण करिछि 100% सफल हेछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिछि। सासु नणंद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिछि। तेणु आपण भी मो कथा मानी गोटिए पियाज आउ गोटिए छुंची आनी आजिर एही वशीकरण करिकि देखंतु, तापर देखिबे किपरि जेमिति आपण एपटे एही वशीकरण करिबे, सेपटे से झियो हेउ बा भाउज छटपट हेइ उठिबो। जेपर्यंत आपणक पाखकु आसिनी, आपणक सहित संपर्क रखिनी, से खाली छटपट हेबो। तेबे एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। एहाकु आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, मु आपणकु शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि मु आपणकु ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखंतु। अधारू छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे कहिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, पियाज आउ छुंचीर एही वशीकरण सबुठारु शक्तिशाली वशीकरण, किंतु एहाकु आपण संपूर्ण विश्वास, निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित करिबे। देखंतु, जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुह कि भगवान नांती। सेहीपरि मंत्र तंत्र हुए, वशीकरण काम करे, किंतु एहाकु आपणकु सिद्ध करिबाकु पड़िबो। प्रयोग विधि ठीक भाबरे करिबाकु पड़िबो। मु आपणकु जेमिति शिखेइबी, आपणकु ठीक सेहीपरि करिबाकु पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकु ग्यारंटी देउची, आपण जेते सुंदरी झियो को चाहिबे अति सहजरे पटेई पारिबे। सुंदरी भाउज को पटेई पारिबे, सीए जहा चाहिबे ताहा करिबो, आपणकर सब इच्छा पूर्ण करिबो। सीए जहा चाहिबे ताहा करिबो, आपणकर सब इच्छा पूर्ण करिबो। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे जानिबा पूर्वरु जदि आपण आम चैनल को प्रथम थर आसीचंती, तेबे दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु,
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତାହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ନିଜର ବିଛଣାରେ ବସିକି ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ହେଉଛି ମୁସଲିମ ବଶୀକରଣ। ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତିକି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପିଆଜ ଆଣିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚି ଆଣିବେ। ତାପରେ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ନିଜର ଶୋଇବା ବିଛଣା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ତାପରେ ପିଆଜରେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତା ପାଖରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ। ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ପିଆଜକୁ ବାମ ହାତରେ ଧରିବେ ଆଉ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରିବେ। ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ 21 ଥର ପଢ଼ିବେ। ୟା ମଜିଦୁ, ୟା ମଜିଦୁ। ଏହିପରି ଆପଣ 21 ଥର କହିବେ। ତାପରେ 7 ଥର ସେ ଝିଅର ନାମ କହିବେ ଆଉ 7 ଥର ନିଜର ନାମ କହିବେ। ନାମ କହିସାରିବା ପରେ 7 ଥର ଛୁଞ୍ଚିକୁ ପିଆଜରେ ଫୋଡ଼ିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପିଆଜରେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଫୋଡ଼ିକି ରଖିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହେଇଯିବ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପିଆଜ ଆଉ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ସେହିପରି ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ପାଣି ଜାଗା ଦେଖିକି ପକେଇଦେବେ। ନହେଲେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ମାଟି ଖୋଳିକି ପୋତିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।